effectivement parler de Bruno, j'en parlerai pendant des heures, hein. Если бы я должен сказать было что-то о Брюно, я бы говорила о нем часами. Bon, alors, je vois Э, que je collabore pour la première fois avec Irina. Сказать вам, что в первый раз мы будем вместе общаться с помощью, благодаря переводчику, то есть мне сегодня. Donc, soyez indulgents avec elle, même si je connais son professionnalisme et je sais qu'elle va faire du mieux qu'elle peut. Поэтому прошу вас быть снисходительными, поскольку у нее есть профессионализм, но все-таки прошу, первый раз она будет переводить сегодня со мной. Si, parce qu'elle a déjà fait ça, elle a déjà fait ça dans une compagnie que nous avons travaillé ensemble, Vision, avec Bruno. Потому что она уже переводила вместе, работая в компании Vision, когда мы вместе с Брюно работали. Donc Irina, merci pour ton professionnalisme et on va démarrer. Мы начинаем, значит. Alors, est-ce que vous voyez donc mon partage d'écran? Вы видите, я разделяю с вами экран. Вам видно мой экран? C'est bon, impeccable, super. Vous me dites oui, non, oui, c'est bon, Вы мне impeccable, скажите, да super. или нет? Conversation, plus, ok, super. 3 secondes. Еще 3 secondes. 3 secondes, oui. Alexis, excuse-moi, mais moi, j'attends pas les Russes parler. C'est normal? Non, c'est normal. Oui. Ok, d'accord. C'est que nous deux. D'accord. 3 secondes, c'est le temps qu'il vous faudra pour transférer du Dascoin d'une personne à l'autre. 3 секунды вам нужно всего лишь, чтобы связаться, вернее, перевести с Dascoin, transférer, tu dis? Oui, transférer, c'est-à-dire transférer de l'argent. Transférer de l'argent. Перевести Envoyer de l'argent. за 3 секунды всего лишь займет это, да. 3 secondes, ce sera le temps qu'il vous faudra pour acheter une baguette de pain. 3 секунды понадобится для того, чтобы купить батон. 3 secondes, ce sera le temps qu'il vous faudra pour acheter une bouteille de vodka. 3 секунды вам придется тоже занять, у вас займет 3 секунды, чтобы купить бутылку водки. Eh bien, savez-vous que depuis hier, il nous faut maintenant 3 secondes pour donc utiliser le Dascoin. И вы знаете, что со вчерашнего дня нам всего лишь нужно 3 секунды, чтобы использовать Dascoin. Parce qu'il y a très peu de blockchains qui donnent cette possibilité. И это не достижение, потому что очень-очень мало блокчейнов, которые используют. Elle se compte, pardon, excusez-moi. Elle se compte sur les doigts de la main. Comment? Elle se compte sur les doigts de la main. 3 секунды можно сосчитать по пальцам. Ok. Donc, bravo à Dascoin et bravo à cette blockchain Dasnet. Поэтому я говорю браво Dascoin и браво Dasnet, tu le traduis pas. Dasnet. Il y a des mots comme ça que tu traduis pas. Les mots en anglais, t'embêtes pas, tu les traduis pas. C'est ça. Ok. Maintenant, je sais que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez profiter de ce marché extraordinaire qui est la blockchain. Я знаю теперь, если вы здесь находитесь сегодня, это для того, чтобы вы могли использовать этот рынок, который вам дает Dascoin. La blockchain, hein? Blockchain. Blockchain. Vous avez peut-être raté la révolution Internet. Может быть, вы где-то пропустили эволюцию, развитие по интернету. Vous avez peut-être pas eu la possibilité de développer du commerce électronique sur Internet et de faire du business sur Internet. Может быть, вы упустили возможность развить где-то бизнес по интернету. Parce que vous étiez trop jeune, parce que vous étiez trop vieux, parce que c'était peut-être pas le moment, parce que ceci, parce que cela. Потому что, может быть, по какой-то причине вы были слишком молоды или уже наоборот, или же по какой-то другой еще причине. Mais aujourd'hui, c'est votre temps. Aujourd'hui, c'est à vous. Aujourd'hui, c'est à vous de construire. Но сегодня это ваше время. Сегодня вам предстоит строить. Ok, aujourd'hui, cette industrie, elle est à vous. Vous allez pouvoir vraiment en profiter. Эта индустрия сегодня для вас. Вы действительно сможете использовать ее. Ok, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui, grâce à NetLeader, vous ouvrez une franchise au niveau local, régional, national et international. И что нужно понять, что сегодня благодаря Dascoin вы можете открыть франшизу на международном уровне, на национальном или международном уровне. Ok, et ça, sur un marché extraordinaire qui est le marché de la blockchain. И это будет невероятный рынок блокчейна. Alors, vous allez profiter de quoi? И воспользоваться.
Vous allez profiter de la croissance de la crypto-monnaie Dascoin. Вы сможете воспользоваться ростом криптовалюты в Dogecoin. Vous allez pouvoir profiter de l'évolution positive du Dascoin et de sa valeur en termes d'argent fiduciaire. C'est-à-dire, OK, sa prise de, comment dirait-on, de valeur. И вы сможете действительно воспользоваться стоимостью, ценностью криптовалюты в Dogecoin. Vous allez aussi pouvoir profiter de participation que vous allez pouvoir faire en devenant actionnaire de société. Вы сможете также извлечь пользу из того, становясь акционером в этом предприятии. Vous allez aussi pouvoir profiter de tout ce qui se passe en termes de consommation, d'achat ou d'utilisation dans tout votre réseau. Также извлечь пользу из всего того, что будет потребляться в сети, вашей сети, dans votre réseau, c'est ça? Si, dans votre réseau, oui. Dans le Oui, marketing вашей réseau. сети. OK. Alors maintenant, je veux que vous compreniez comment ce Dascoin va prendre beaucoup de valeur. Теперь я хочу вам объяснить, каким образом Dogecoin возрастет реальная стоимость, ценность. Et je veux que vous compreniez comment DAS-Alliance, le groupe DAS-Alliance va accroître et grossir, faire grossir son écosystème. А также хочу, чтобы вы поняли, каким образом Das Альянс, этот союз, будет расти и grossir, Ouais, grossir son écosystème. Tu oui, vois ce que je veux dire? и расширит свою экосистему, возрастет его экосистема. OK. Mais pour ça, il faut que vous compreniez des mécanismes économiques simples. Но для этого вам нужно будет понять простые механические механизмы, простые механизмы, Si. технические. OK. L'argent, les Деньги, roubles, les Рубль. dollars, les yens. рубли, доллары, иены. OK. Pourquoi ils ont de la valeur? Откуда у них берется, почему у них есть ценность? Ils ont de la valeur parce qu'à un moment donné, on peut les échanger contre autre chose. У них есть ценность потому, что их можно на что-то обменять. Je vous donne un exemple. Я приведу вам пример. Si vous avez un billet de 5000 roubles, Если у вас есть банкнота 5000 рублей, OK, et que vous allez dans une rue où il n'y a que des kiosques, mais tous les kiosques sont fermés. и вы выйдете на улицу, но все киоски будут закрыты. OK, et bien vos 5000 roubles ne valent strictement rien. Vous ne pouvez les changer contre rien. То что получается? Ваша банкнота 5000 рублей вам ничего не даст, вы не сможете ее обменять ни на что. Pensez à une chose, un billet n'est qu'un papier imprimé. Помните о том, что банкнота – это лишь только напечатанная бумажка. D'accord? Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du cuivre, ça n'a aucune valeur. Это не золото, это не какое-то кожаное изделие, это лишь только бумажка. D'accord? Donc la valeur de l'argent est liée à ce que vous pouvez en faire après, c'est-à-dire comment vous pouvez l'échanger. То есть ценность денег, она состоит в том, на что вы можете ее потом обменять. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Почему я вам об этом говорю сейчас? Parce que c'est exactement la même chose pour les crypto-monnaies. Потому что то же самое происходит для криптовалюты. Vous savez, le Bitcoin est le Bitcoin parce que le Bitcoin a un écosystème. Вы знаете, что биткоин имеет экосистему? Da. Le Bitcoin est Bitcoin parce qu'effectivement, grâce au Bitcoin, on peut l'échanger contre d'autres crypto-monnaies, mais surtout, on peut l'échanger contre d'autres valeurs physiques ou digitales. Биткоин – это биткоин, но потому что он имеет ценность, и эту монету мы можем обменять на какой-то цифровой продукт или физический продукт. D'accord? Bitcoin, c'est des centaines de milliards de dollars qui ont été investis par les institutions financières pour développer son écosystème. Это сотни тысяч долларов, которые были инвестированы предприятиями pour écosystème, comment tu as dit à la fin? Pour développer son écosystème. Ils ont investi des Чтобы milliards. развить свою экономическую систему. Ok. Bitcoin, aujourd'hui, vous avez des cartes bancaires où vous pouvez transformer vos bitcoins en euros pour payer n'importe quel commerçant.
Сегодня биткоин, есть банковские карточки, с помощью которых вы можете обменять биткоин и осуществить какую-либо покупку. D'accord? Bitcoin aujourd'hui est utile. Биткоин уже сегодня он имеет свою полезность, может Ok? быть использован. Mais aujourd'hui, combien il y a de crypto-monnaies comme ça? Но на сегодняшний день сколько существует таких подобных криптовалют? Ethereum, on peut en faire pas grand-chose. On n'en fait pas grand-chose. Ethereum, on n'en fait pas grand-chose. Ethereum, tu traduis pas. Ой, у нас пока что немного еще было достигнуто. Ethereum, tu dis. Ethereum, on n'en fait pas grand-chose. Oui, et c'est la plateforme. Ethereum еще немного осуществила. Ok? Bitcoin Cash, on n'en fait pas grand-chose. Bitcoin Cash тоже самое, немного еще осуществила. Ok? Monero, on n'en fait pas grand-chose. Monero также то же самое. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi И de так suite. далее, и так далее. Ok? Et ça, c'est vrai pour la plupart de toutes les crypto-monnaies. И это тоже правда для большинства криптовалют. Alors, qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que la monnaie? Что же сегодня может быть более важным, чем криптовалюта, монета? Eh bien, c'est l'écosystème. Это экосистема, экономическая. Tout est imbriqué, tout est structuré, tout est ok. Все построено, все связано с ней. Tout est en symbiose. Все в симбиозе. Si vous n'avez pas un écosystème, vous n'aurez pas une crypto-monnaie qui vaut de la valeur. Если нет экосистемы, то это тоже связано. Не будет и криптовалюты, которая имеет свою ценность. Okay. Et c'est ce que on nous a présenté à Barcelone. Это то, что нам было представлено в Барселоне. Okay. L'année de l'utilité, comme dit Michael Mathias. Je vais couper le micro. Oui. Attends, je vais couper le micro. Et hop. Elle est où? Tu es là. Hop, voilà. Tu es revenu? L'année de l'utilité, comme dit Michael Mathias. Michael Mathias étant le CEO de Dascoin. Oui. Tu dis, au début, tu as dit la phrase, pardon? Non, j'ai dit l'année de l'utilité, comme dit Michael Mathias. Это год... Cette année, c'est l'année de l'utilité. Этот год, год был назван, как сказал Матиас, годом утилитарности использования. Okay. Il faut qu'une personne puisse consommer, puisse utiliser, puisse transférer. Необходимо, чтобы люди могли пользоваться, могли перечислять, могли делать обмен. Okay. Donc vous comprenez vous allez comprendre comment ce Dascoin va prendre de la valeur parce qu'il va avoir un écosystème qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir. Вы поймете, каким образом Dascoin будет приобретать свою ценность, поскольку экосистема его будет расти, расти, расти. Et vous comprenez aussi pourquoi il y a beaucoup de crypto-monnaies qui, dans les 2 ans qui arrivent, vont disparaître parce qu'elles n'auront pas cet écosystème. И вы также поймете, почему через несколько лет другие криптовалюты исчезнут, поскольку у них не будет экосистемы подобной. Okay. Alors, ça, c'est la valeur d'une monnaie, vous avez compris. И то есть это именно о ценности, я говорила о стоимости, которая представляет собой криптовалюта. Ok, pour les questions, on le fera à la fin. Hein. Что касается вопросов, мы потом это обсудим. Après, on discutera de plein de choses ensemble. В конце мы еще обсудим другие вещи. Là, ce que je veux, c'est vous transférer, transmettre ce que nous avons vécu à Barcelone et que vous compreniez le mécanisme de cet écosystème. На данный момент я хочу, чтобы вы послушали то, что я вам хочу донести, передать, что было нам донесено в Барселоне, и понять этой экосистеме. Ok, mais les crypto-monnaies, la crypto-monnaie n'est qu'un outil. Et la blockchain, лишь только инструмент. Si, et la blockchain est sa solution. И блокчейн – это ее развязание проблемы. Ok, la blockchain aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Блокчейн представляет собой что-то невероятное сегодня. Qui va impacter le monde entier et tous les gens. Которое окажет огромное влияние на весь мир и на людей. Et qui va toucher toutes les entreprises dans le monde entier. И которое затронет все предприятия в мире. 7,5 milliards de gens qui vont être touchés par cette industrie. 7,5 миллиардов, 7,5. Ouais, le monde entier.
7,5 миллиардов людей будут затронуты во всем мире этой экосистемой. Et ils vont tous utiliser la blockchain pour le commerce électronique, И они все использовать будут блокчейн в электронике, pour les systèmes de paiement, для разных способов оплат, pour les crédits de personne à personne, для кредитов от человека к человеку, pour les carnets de santé, для также книжек по здоровью, ну как это говорится, когда мы ходим к врачу, есть учетная карточка, да. okay. On va utiliser la blockchain pour transférer des titres de propriété, А также, чтобы передать по наследству имущество, pour recevoir nos diplômes universitaires, чтобы получить pour voter, чтобы можно было голосовать, okay, pour transférer de la propriété intellectuelle, чтобы perедать какую-то propriété intellectuelle. Oui, je sais pas moi, les comment dirait-on, les brevets, tu vois, les brevets scientifiques. Oui, или же какие-то патенты. Oui. Et Tagdal, et Tagdal, et Tagdal, et Tagdal, et Tagdal. Alors, ok, la blockchain, pourquoi elle a une révolution extraordinaire? Почему, блокчейн имеет такое невероятное развитие? Parce que cette blockchain, elle a un impact sur l'économie mondiale, mais en plus, elle apporte un acte social dans le monde. Поскольку это блокчейн имеет огромное влияние на экономический мир, но также в социальном плане. Je vais vous donner un exemple. Я вам приведу пример. Il y a une société qui s'appelle Salt. Есть предприятие, которое называется фирма Salt. C'est une société qui a été créée il y a plus d'1 an de ça et qui propose aujourd'hui de faire du crédit de personne à personne. Это предприятие было создано больше года назад, и на сегодняшний день она предлагает переводить кредиты от человека к человеку. Elle donne la possibilité à une personne qui a de l'argent de pouvoir prêter de l'argent à une personne qui n'en a pas. То есть она предлагает занятием, дать возможность занять человеку деньги, у кого нет такой возможности было бы занять. Okay. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de gens dans le monde qui n'ont pas accès à l'argent. Вы знаете, что на сегодняшний день есть 2,5 миллиарда человек, которых qui n'ont pas accès à l'argent. Oui, c'est ça. У которых нет доступа к денег. Okay. 2,5 milliards de gens qui n'ont pas de compte bancaire. У 2,7 миллиардов человек не имеют банковского счета. D'accord. Et pourtant, ces gens, ils ont envie de s'en sortir. Pourtant, ces gens, ils ont peut-être envie de créer leur propre business. И тем не менее, эти люди хотят выйти из этой ситуации, хотят создать свой собственный бизнес. Il y a de ça 30 ans, il y a un homme en Inde qui a inventé un concept. 230 ans? Non, 30 ans. 30 ans. Да, oui, c'est pas possible. 30 лет тому назад... Il y a 30 ans, il y a une personne en Inde qui a créé donc un système qu'on appelle le microcrédit, le tout petit crédit. Oui, oui. 30 лет тому назад выходец из Индии создал систему, которая называется микрокредит. Et il a donné la possibilité à des milliers de femmes de pouvoir avoir un crédit, de pouvoir créer leur propre business. И он дал возможность тысячам женщинам создать свой собственный бизнес, взять кредит. D'accord? Mais ça, on ne peut le faire qu'au niveau local. Но это мы можем, возможно, сделать на местном масштабе. D'accord? C'est une fondation qui peut prêter de l'argent, mais qu'au niveau local. Это... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans la région. Oui, je vois pas comment dire fondation. Organisme, établissement. Oui. Этот организм может дать эту возможность занять деньги только на местном масштабе, не на мировом масштабе. Eh bien, avec la blockchain, vous allez pouvoir vous prêter de l'argent à n'importe quelle personne, n'importe où dans le monde. А с блокчейн вы
можете дать возможность занять деньги кому угодно в мире, вне зависимости в какой угодно стране. Vous allez devenir une banque. Вы станете банком. Et vous allez pouvoir, je vais donner un exemple, vous allez pouvoir prêter de l'argent à un Brésilien qui veut faire son propre business. И я вам дам пример, вы сможете занять деньги, например, кому-то в Бразилии, кто хочет создать свой собственный бизнес. Comment ça marche? C'est très simple. Как это будет действовать? Это очень просто. On va utiliser le service de la société Salt. С помощью сервиса услуг фирмы Salt On va créer un smart contract, un contrat intelligent, был создан смарт-контракт, искусственный такой контракт. qui est un petit... Ah, attends, il y a une interruption, j'attends pas. Oui, je Oui. coupe. Alors, attention à vos micros, messieurs, dames, pour ceux qui rentrent. J'ai oublié de faire quelque chose que je vais faire. Attendez 2 secondes. Parce qu'effectivement, les gens rentrent. Comment je peux faire ça? Attendez. Ah mince, c'est là. Zoom, réunion, muet pour tous. Voilà, permettre aux participants de réactiver même micro. Non, je coupe. C'est bon, j'ai coupé tous les micros et personne ne pourra les ouvrir. Comme ça, on sera tranquille. Alors, hop, Irina, tu es là. J'active ton micro. Voilà, tu es là. Oui. C'est bon. Я возвращаюсь к вам. Ok. Là, on n'aura plus de problème de micro. Больше у нас не будет проблем с микрофоном. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que on crée donc un petit programme qu'on appelle un programme intelligent. То есть то, что я вам хотела сейчас сказать, это то, что создается такая программа искусственная смарт-контракт. Voilà, là, on va mettre le prix que vous faites, le taux d'intérêt, pendant combien de temps la personne va, comment dirait-on, rembourser ce crédit. Et voilà. И будет, значит, обозначена цена, назначен процент возвращения, процент кредита и время, когда этот кредит будет возвращен. Voilà. Et on va surtout demander à la personne qui est en face qu'elle puisse mettre en garantie quelques crypto-monnaies dans un coffre-fort numérique. И мы попросим человека, который будет находиться напротив нас, гарантировать, положить как бы в сейф, tu peux répéter, je suis perdue. De mettre la crypto-monnaie dans le coffre. Oui, alors on va demander à cette personne qui fait le crédit de mettre en caution, tu sais ce que c'est une caution? Oui. En garantie, quelques crypto-monnaies dans un coffre-fort numérique. Numérique, окей. И мы попросим этого человека, значит, сделать гарантию, отложить деньги, эту криптовалюту. Je suis perdue. C'est pas grave, c'est pas grave. On va demander à une personne de mettre quelques bitcoins dans un coffre-fort numérique. Окей. Попросим этого человека, значит, отложить какое-то количество биткоин в свой цифровой сейф. Un coffre-fort. Voilà. Et ce coffre-fort, personne n'ira accès sauf le smart contract. И к этому сейфу никто не будет иметь доступ, кроме смарт-контракта. Okay. Et automatiquement, quand la personne a fini de rembourser ce microcrédit, automatiquement, le smart contract s'auto-exécute et ouvre le coffre-fort pour que la personne puisse récupérer ses crypto-monnaies qu'elle avait mis au départ en garantie. И когда, значит, этот кредит будет возвращен, этот смарт-контракт самореализуется, и человек сможет вновь забрать эти деньги, которые были положены в начале. Ok. Et ça, ce service-là, qui est génialissime, eh bien, la personne, pour l'utiliser, elle doit payer en token SALT. И чтобы человек, значит, должен будет использовать... Token, tu ne le traduis pas? Oui, токены на предприятии SALT. Si, elle doit utiliser ce token SALT pour payer le service. Этот человек должен будет использовать токен SALT, чтобы оплатить эти услуги. Ok. Il faut comprendre que cette société,
Нужно понять, что это предприятие Pour pouvoir se développer, elle a fait ce qu'on appelle une levée de fonds au niveau international. сможет развиваться на международном уровне. Elle a donc proposé au tout début son projet d'entreprise et elle a demandé à ce que des investisseurs achètent du token SALT, mais à 0,05 centimes de dollar. Tu veux que И je recommence? вначале это предприятие предложило использовать токены за 0,05 сантимов доллара, Ok. центов доллара. Voilà. Elle a fait une levée de fonds pour pouvoir récupérer de l'argent pour démarrer son projet. Она стартовала вначале, сделала первичное монетное предложение. Oui, tu peux te répéter, start-up, Oui. donc. Donc, elle a SALT, elle a pour démarrer son projet qui est maintenant réalisé. Elle a dû faire une levée de fonds et pour faire cette levée de fonds, elle a vendu ses tokens SALT, mais à un prix préférentiel au début de 0,05 dollars. Мгм. И это предприятие Сальто в начале для стартапа сделало первичное монетное предложение за 0,05 цента. Et vous voyez que maintenant, ben, ce token SALT, il vaut plus d'1 dollar. А сейчас эти токены Сальт стоят больше доллара. D'accord? Il y a un certain nombre de millions de tokens sur le marché international. На рынке существует миллионы токенов на международном рынке. Voilà. Et plus il y a de gens qui utilisent ce token, l'offre et la demande, plus le token vaut cher. И чем больше люди используют токены, чем больше есть спроса, тем больше токены растут. OK? Alors pourquoi je vous parle de ça? Окей, почему я вам об этом всем говорю? Pourquoi je vous parle du token SALT? Почему я вам рассказываю о токен Сальт? Parce que dans chacune des licences d'Ascoin, vous avez des cycles. Потому что в каждой лицензии Dascoin есть свои циклы. D'accord? Et ces cycles, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle des tokens utilitaires. И эти циклы – это то же самое, что мы называем утилитарными токенами, которые можно будет использовать. OK, token utilitaire, utilité. Je ne sais pas si tu peux traduire. Oui, которые можно будет использовать, которые можно будет сделать обмен на что-то. Qu'on peut échanger quelque chose, c'est ça? Qu'on peut utiliser, je dis ça. Ouais. Le token SALT, on ne peut l'utiliser que dans l'entreprise SALT. Токен Сальт можно будет использовать только лишь в предприятии Сальт. Et ce token SALT, on peut le trouver sur de multiples plateformes d'exchange, de plateformes de change dans le monde. И эти токены Сальт можно будет найти на разных платформах блокчейн для обмена. Non, dans des plateformes d'exchange, des plateformes d'échange. На платформах, oui, платформ d'échange, où on peut échanger, платформах, где можно будет обменять. OK. Les cycles, Циклы. chez Dascoin, chez Das Alliance plus précisément. Циклы Dascoin, то есть, чтобы уточнить, циклы Alliance Coin. Das Alliance, Das Alliance, pardon. Das Alliance, oui. OK, c'est un token utilitaire qui va vous donner la possibilité de pouvoir l'utiliser pour de multiples choses. Это утилитарный токен, который можно будет использовать при разных возможностях. Je vais vous donner l'exemple d'une fête foraine. Я вам приведу пример ярмарки. OK, vous allez dans le guichet, vous allez acheter des jetons. Например, вы идете на ярмарке в кассу и покупаете жетоны. OK, et ces jetons, vous allez pouvoir les utiliser pour toute la fête foraine et tous les jeux qu'il y a à l'intérieur. И эти вы жетоны можете использовать на этой ярмарке, на различные аттракционы, которые существуют на этой ярмарке. D'accord? On va dire que la grande roue, c'est Dascoin, la crypto-monnaie. Например, скажем, что чертовое колесо – это Dascoin, криптовалюта. D'accord? On va dire que, je ne sais pas moi, les Chahukars, tu connais, c'est ça, les Chahukars, là, les voitures qui se tamponnent, là? Oui. Tu connais? Les voitures, je fais ça. Je sais pas, ou un autre. Je vais expliquer, je vais faire une traduction descriptive. OK. Les Chahukars, on va dire que c'est le mining, c'est la production de Dascoin. И, например, следующий аттракцион, где, например, вы катаетесь на машинах, которые автоматически, которые могут сталкиваться между собой, это c'est quoi, tu dis? C'est pour produire du Dascoin.
Это чтобы производить тоже Dascoin. D'accord? Donc les cycles, vous pouvez les utiliser pour de multiples choses dans Das Alliance. То есть Dascoin вы можете использовать в разных циклах Das Альянса. Ok. Alors maintenant, on va parler de cet écosystème qui est en train de grossir et de grossir et de grossir. И сейчас мы теперь поговорим об экосистеме, которая растет, растет и растет, Ok? расширяется. Das écosystème. Das экосистема. C'est plus important que le Dascoin en lui-même. Это более важно, чем сам Dascoin. Notre objectif, c'est effectivement qu'il y ait de multiples services ou de multiples produits. Большее, многочисленное количество коммерций, которые предоставляют как можно большее количество услуг. Mais vous comme moi aujourd'hui, nous vivons dans deux mondes. Но вы, как и я, мы сейчас живем в двух мирах. Nous vivons dans le monde réel où nous consommons des produits physiques dans des commerces physiques. Мы живем в реальном мире, где мы используем физические продукты. Et nous vivons aussi dans un monde digital où nous consommons de plus en plus de produits de services dans ce monde digital. И также мы живем в виртуальном, цифровом мире, где мы используем как большое количество услуг. Digital, pas virtuel. Цифровое, digital. Ok. Alors pourquoi je vous dis ça? Почему я об этом вам говорю? Parce qu'avec Dascoin, on va pouvoir consommer dans le monde physique réel. Потому что с Dascoin мы сможем потреблять будем продукты физические, produits physiques. Produits physiques dans le monde réel. В реальном мире. Ok, on va pouvoir acheter notre pain, on va pouvoir acheter notre bouteille d'eau, on va pouvoir acheter nos vêtements grâce à une carte bancaire qui s'appelle DasPay. Мы сможем покупать наш хлеб, бутылку воды или нашу одежду с помощью банковской карточки, которая называется DasPay. Ok, cette carte bancaire qui utilise le réseau Visa et le réseau Mastercard. Это банковская карточка, которая использует сеть Master et Visa Card. Si, va commencer à se développer et à la fin de l'année, il y aura plus de 100 000 cartes bancaires qui seront distribuées. Они будут развиваться, и к концу года появится 100 тысяч карточек, которые будут розданы. Ok, pour tous les membres. Et après, l'objectif numéro 2, c'est que chaque personne qui est propriétaire de Dascoin pourra aussi avoir cette carte. Будет розданы всем членам, а также вторая цель это будет ils vont être distribués à tous les propriétaires de Dascoin. De Dascoin, oui, tout à fait. Они также будут распространены всем владельцам Dascoin. Ok, toutes les personnes qui achèteront du Dascoin sur les plateformes d'exchange auront la possibilité d'avoir cette carte bancaire aussi. То есть люди все, которые закупят на платформе обмен exchange, они bancaire pour pouvoir l'utiliser. Они смогут приобрести эту карточку, чтобы ее использовать. Ok. Et ça, c'est très important. И это очень важно. Parce qu'on en revient toujours en arrière. L'argent n'a de valeur que si on peut l'échanger contre autre chose. И опять мы возвращаемся к началу нашего разговора. Деньги имеют свою стоимость, ценность, если только можно их обменять на что-то. Ok. Mais ça, ce n'est que la première étape de quelque chose de beaucoup plus gros. Но это только лишь первый этап чего-то очень огромного. Ok. L'année prochaine, on aura un logiciel qui va s'appeler Alliance Pay. В следующем году у нас появится logiciel, c'est quoi exactement? Logiciel, une application sur le téléphone mobile. Oui. Появится приложение, которое будет называться, comment il va s'appeler? Alliance Pay, tu le vois sur le Alliance Pay. Sur ton écran. Vous connaissez PayPal? Вы знаете PayPal, систему оплаты PayPal? Tiens, je parle beaucoup, mais allez, je vais vous faire travailler un peu. Est-ce que vous connaissez PayPal? Dites-moi là. Я много говорю, но я вас тоже задействую в работе. Вы знаете систему оплаты PayPal? Да, нет. Да, нет. Нет, dis là. Je dis n'importe quoi. Vous êtes là? Вы со мной еще? Il y a quelqu'un? Ou je parle dans le vide?
Кто-то есть со мной или я впустую сам говорю? Allez, dites-moi. Yes. Ivan, super, Ivan. T'es le plus rapide. T'es Ты plus, самый быстрый, Иван. t'es plus rapide que Marat. Ты быстрее, чем Марат. Быстрее. Même si Marat, il était à Barcelone, c'est important tout ce que je dis. C'est très important Даже если он был в Барселоне, это все очень важно, что я говорю. parce qu'à Barcelone, on a eu beaucoup d'informations et c'était compliqué de vraiment tout comprendre le mécanisme et la logique implacable du développement. Что очень много было сказано в Барселоне, было тяжело все понять, механизмику экосистемы. Ok, reparlons de PayPal. Est-ce que PayPal utilise le réseau Visa ou le réseau Mastercard pour payer les commerçants? Поговорим о системе PayPal. Она использует карточки, систему Visa или MasterCard. Eh non, ils n'utilisent ni Visa ni Mastercard. Ни то, ни другое. Ils Они не используют ни то, ни Visa, ни MasterCard. Ils utilisent leur propre système de paiement. Они используют свою собственную систему оплаты. Eh bien, sachez que la société qui a créé ce système, qui s'appelle Carta Worldwide, est la société qui a créé DasPay et qui est en train de finaliser Alliance Pay. Оля. Alors, eh bien, Донести, что, значит... sachez que la société qui a créé PayPal, Oui. Vas-y, tu peux traduire? Oui, petit à petit, parce que là, je ne retiens pas. Знаете, хочу до вас донести, что фирма, которая создала систему оплаты PayPal, qui s'appelle Carta Worldwide, la société, которая называется Carta Worldwide, eh bien, c'est elle qui a créé donc la carte DasPay. Именно это предприятие создала DasPay. La carte DasPay et qui est en train de créer le système Alliance Pay. И которая сейчас создает систему Alliance Pay. L'année prochaine, в следующем году tous les commerçants dans le monde entier все коммерсанты во всем мире auront la possibilité de télécharger une application, будут иметь возможность перегрузить приложение, de pouvoir accepter directement du Dascoin, принять напрямую Dascoin et d'avoir ce Dascoin transféré en instant T en argent fiduciaire local. И также перевести эти деньги моментально, в одно мгновение, Instantanément en argent fiduciaire. L'argent fiduciaire, c'est les euros, les roubles, les dollars locaux. Oui. И перевести эти деньги в местную валюту. Currency. Okay. Oui. Un commerçant en France во Франции pourra accepter le Dascoin. Сможет принять Dascoin. Et dès que vous paierez en Dascoin, и как только вы будете платить в Dascoin, il recevra quasiment en instant T son argent en euros sur son compte bancaire. Он практически моментально получит деньги на свой счет в евро. Ok, et ça c'est unique. И это уникально. Nous serons la première compagnie dans la crypto-économie à avoir ça. Мы будем первая компания, которая будет осуществлять это в криптоэкономике. Et nous sommes déjà la deuxième ou troisième crypto-monnaie à avoir une carte bancaire. И мы уже вторая или третья компания, которая будет иметь криптовалюту в банке, банковскую криптовалюту. Ok, mais n'oubliez pas voilà. Mais n'oubliez pas une chose très importante. Но не забывайте один очень важный момент. Ce qui est plus important que ça, c'est l'écosystème. Что самое главное, более важное, это экосистема. Alors, comment va faire le groupe DasAlliance pour avoir plein de commerçants qui vont vendre des services ou des produits? Каким же образом сделает группа DasAlliance, что много предприятий, коммерсантов будут продавать что-то и предлагать разные услуги? Eh bien, on va faire comme Amazon. А мы поступим таким же образом, как Amazon. Vous connaissez Amazon? Вы знаете Amazon? Moi, je pense que vous connaissez Amazon. Si vous utilisez Internet, tout le monde connaît Amazon. Si vous utilisez Internet, то все знают Amazon. Ok, Amazon a développé son écosystème quand il a eu un problème économique.
Развело свою экосистему, когда была экономическая проблема. Oui, à un moment donné, ils n'avaient pas assez d'argent pour, continuer à agrandir et agrandir et agrandir et agrandir. В определенный момент у них не было достаточно денег, чтобы расширяться, расширяться и расширяться. OK. À un moment donné, Amazon n'avait pas assez d'argent pour pouvoir, construire d'autres hangars et acheter plein d'autres produits pour toujours vendre beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Мгм. В определенный момент, чтобы открыть дополнительные еще локали или же закупать еще больше и больше продуктов. Et le PDG d'Amazon, il a eu, quelque chose de très intelligent. И генеральный L'idée. директор, и генеральный директор Amazon, у него появилась гениальная идея. Il s'est dit: «OK, on a aujourd'hui comment dirait-on? Un portail très connu, utilisé par des millions de consommateurs». Он сказал, что себе, у нас есть портал, который очень известен OK. всем, Et utilisé par des millions de consommateurs. который используется миллионами потребителей. Eh bien, on va proposer à des millions de commerçants de pouvoir vendre directement sur la plateforme. И мы, значит, предложим миллионам коммерсантам предложим продавать напрямую на платформе. OK? Mais nous, Amazon, on n'a pas les stocks, on ne s'occupe pas de la livraison, on s'occupe de rien. Ça va directement du commerçant au client. Но у нас, у Amazon не будет никакого склада, чтобы реализовать эти продукты. Мы не будем заниматься реализацией, on va directement, tu dis, Du client au consommateur. мы будем осуществлять продажу напрямую от потребителя от продавца и покупателя. OK? Eh bien, on va faire la même chose avec Das Alliance. И мы, значит, сделаем то же самое с Das Alliance. Das Alliance va développer son écosystème avec des entreprises qui vont venir proposer leurs produits ou leurs services. Das Alliance, он разработает свою экосистему с предприятиями, которые будут предлагать свои условия и сервисы, свои услуги, извиняюсь, и сервисы. OK, alors on va parler d'abord du CRM. Мы вначале поговорим о CRM. Voilà, tu traduis pas, CRM. CRM. OK, vous en avez entendu parler, dans chacune des licences, aujourd'hui, vous avez des CRM. Вы слышали, что в каждой лицензии находится CRM? Mmh. Nous sommes d'accord. Мы согласны с Hein, этим? vous le savez ça? Вы знаете об этом? Да, нет? Dites-moi, je vous écoute en chat. Sur chaque licence aujourd'hui, nous avons donc ces logiciels qui sont très... Allô? Oui, tu m'entends pas? C'était interrompu. В Ah, каждой... pardon. Oui. Dans chacune des licences, nous avons maintenant donc nous avons maintenant des packs. Oui. Hein, oui. Donc, alors je vais répéter. Dans chacune des licences, nous avons maintenant des packs de CRM que nous pouvons utiliser nous-mêmes ou proposer à d'autres personnes. В каждой лицензии находятся приложения, пакты, которые мы сможем использовать сами или же предлагать другим. OK. Ces CRM, c'est quelque chose qui se développe. Alors, 1, 2, 3, 1. Hop, on recommence. OK. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% des entreprises sont des toutes petites entreprises ou des petites entreprises. Вы знаете, что на сегодняшний день среди 90% предприятий это маленькие или очень маленькие предприятия. OK? Ça veut dire que ces toutes petites entreprises, elles veulent faire quelque chose. То есть значит, что все эти маленькие, очень маленькие, они хотят увеличить свой торговый оборот. OK? Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire grâce à ce logiciel qu'on appelle le CRM. Но они не знают еще, что они могут это сделать с помощью приложения CRM. Parce que dans le monde, il faut savoir qu'il n'y a que 7% des entreprises qui utilisent un CRM pour accroître et développer leur chiffre d'affaires. Потому что в мире существует только лишь 7% предприятий, которые используют CRM, чтобы увеличить свой торговый оборот. Vous imaginez? Вы представляете себе? C'est-à-dire que toutes les personnes que vous connaissez autour de vous, qui sont commerçants, qui ont des entreprises, aujourd'hui, la plupart n'utilisent pas un logiciel chiffre d'affaires. То есть вы представляете, что вокруг вас находится
множество коммерсантов, людей, которые не, не знают этого приложения CRM, чтобы увеличить свой торговый оборот. Ok. Alors, je ne vais pas vous expliquer le CRM aujourd'hui, c'est pas l'idée. На сегодняшний день я не буду еще объяснять пока что такое CRM, это не в этом задача моя. Surtout que la compagnie a travaillé a travaillé pour mettre en place des vidéos que vous allez bientôt avoir en multilangue. Тем более, что компания сейчас разрабатывает несколько видео, работает над видео, которые будут доступны вам в разных языках. Okay, des vidéos qui vont expliquer tous les avantages que les commerçants et les entreprises pourront avoir en utilisant le CRM de Dascoin. Преимущества, видео, в которых вам будет объяснено о всех преимуществах, которые будут использованы с помощью приложения CRM Dascoin. D'accord? Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si vous posez la question à votre ami qui a un commerce, s'il souhaiterait augmenter son chiffre d'affaires, il va vous dire, bien sûr. Но что точно, это гарантированно, что если вы спросите кого-то из своего знакомого, который коммерсант, имеет свой бизнес, захочет ли он увеличить свой товаровой оборот, то, конечно, он ответит вам, что да. Okay? Je ne connais pas une seule personne dans ce monde qui a une entreprise qui ne voudrait pas augmenter son chiffre d'affaires. Я не знаю ни одного человека в мире, который имеет свое предприятие, свой бизнес и не хотел бы увеличить свой торговый оборот. Alors moi, personnellement, Alexis, qu'est-ce que j'ai fait depuis quelques temps, depuis que les CRM ont démarré, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vais vous expliquer. Что я сделал лично с тех пор, как появилась CRM? Je suis allé voir des amis. Я сконтактировал с своими друзьями. Okay? Des amis qui ont des entreprises. Я связался с друзьями, у которых есть свои предприятия. Et je leur ai proposé d'utiliser mon logiciel CRM, okay, gratuitement. И я предложил им использовать свое приложение CRM бесплатно. Okay? J'ai pas eu le temps de le faire avec tout le monde, je l'ai fait avec 2 entreprises. Пока что у меня не было времени еще со всеми сконтактировать, я только сделала это с 2 предприятиями. Okay? Et là, on est en train de paramétrer ce CRM pour qu'il puisse induire. И сейчас мы пытаемся параметрировать CRM, чтобы они могли Interagir, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec ses clients Oui. automatiquement. Oui, чтобы они могли напрямую связываться со своими клиентами. Communiquer avec ses clients en automatique et vendre plus de produits. Потому что цель CRM – это общаться напрямую со своими клиентами и продавать как можно больше. Okay? Et l'objectif, c'est que pendant quelques mois, ils puissent utiliser ce CRM gratuitement pour pouvoir avoir des résultats, tout simplement. И цель такова, чтобы в течение нескольких месяцев они могли использовать это приложение CRM бесплатно. Okay? Donc ça, je peux le proposer gratuitement. Pourquoi? Parce que dans chacune de mes licences, les CRM, je les ai eus gratuits. On me les a donnés, on me les a offerts. Окей, я могу это предложить бесплатно. Почему? Поскольку в каждой лицензии CRM-приложение это было бесплатно. Et donc, j'allais voir donc, mes amis qui ont ces entreprises, leur demander les résultats qu'ils ont eus avec ce CRM. И цель такова, что через 4 или 5 месяцев я спрошу у них об результатах с CRM, которые они получили. Okay? S'ils ont des résultats, s'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, s'ils ont plus de communication directe avec leurs clients, ils vont automatiquement m'acheter ce CRM. Окей, если у них увеличился торговый оборот, если у них появилось больше общения с клиентами, то они у меня купят это приложение CRM. D'accord? Et je vous rappelle que dans une licence, on peut faire beaucoup d'argent avec ces CRM. И я вам напоминаю о том, что с каждой лицензией можно заработать много денег с CRM. Ah oui, mais ce qui est très très important, Да, но encore что plus important que ça, очень-очень важно, еще гораздо более важно, чем это, c'est que ces entreprises, en utilisant les CRM, elle va donc proposer auprès de ses clients des promotions de produits. это то, что предприятия, используя CRM, они смогут предлагать промоции, скидки своим клиентам. Et ces promotions de produits... Des réductions aussi. Je sais pas oui, si... réduction, oui, ça peut être bien, oui, oui, tout à fait. Et ces réductions de produits, elles vont aussi être commercialisées dans des places de marché. И эти скидки, они смогут также
осуществлять продажи на, Des plateformes de marché, des plateformes, des sites на, de commerce électronique. Je sais pas comment. на разных сайтах, экономических платформах. OK. Vous allez comprendre la mécanique, elle est logique. Вы поймете логику и механизм. OK. Правильно. Vous avez dans 2 plateformes, une qu'on appelle DAS.net, DAS Marketplace. И они будут предложены на двух платформах, которые называются DAS.net Pro и DAS... Ah mais on voit pas les slides là. non. Ah merde. Ah, Crotte. bah voilà, ça y est. Fallait me le dire qu'on DAS.net n'envoyait pas les Pro, ah slides. bah non, DAS Marketplace и... Bruno, tu crains, hein? Tu crains du pavé, hein? Ouais. Donc, и они будут предложены на двух платформах, которые будут называться DAS.net Pro и DAS Marketplace. OK. Ces plateformes-là, ce sont des plateformes qui vont donner la possibilité à n'importe quel client de l'écosystème de pouvoir acheter ses produits en Dascoin. И эти платформы дадут возможности кому угодно, каким угодно клиентам в экосистеме acheter des... Ils vont pouvoir donc acheter ces produits via le coin Dascoin. Они смогут покупать эти продукты через Dascoin. OK. Donc ils vont OK et donc automatiquement ça va développer fortement le nombre de commerces et donc l'utilité du Dascoin. И, значит, таким образом это будет развивать многие коммерции и также пользу Dascoin. OK, vous comprenez un petit peu la mécanique ou pas? Окей, вы понимаете немного механизм или нет? OK, l'objectif cette année, c'est d'avoir 1 million de commerçants qui vont toucher mécaniquement 100 millions de clients. Цель в этом году это иметь 1 миллион клиентов, 1 million de clients. 1 million de clients, 1 million de commerçants, 100 millions de clients. Voilà. 100 millions de clients. 100. 1 миллион коммерсантов и 100 миллионов клиентов. Такова цель года. D'accord. Et ça, on va le faire via le développement des CRM dans le monde. И это мы сделаем благодаря развитию CRM в мире. OK, donc pour conclure. Значит, теперь, чтобы сделать заключение, подытожить. C'est logique, n'importe quelle entreprise de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Приложения дадут возможность каким угодно фирмам увеличить свой торговый оборот. D'accord? Chiffre d'affaires qui va être augmenté avec leurs clients à eux. Торговый оборот, который будет увеличен с их клиентами. Mais en utilisant aussi le CRM, ils vont avoir accès à 2 plateformes de commerce qui s'appellent DAS.net Pro et DAS Marketplace. И используя CRM, у них будет доступ к двум платформам, которые будут называться DAS.net Pro и DAS Marketplace. Où chacun des clients pourra acheter ses produits grâce à du Dascoin. Где каждый клиент сможет покупать продукты благодаря Dascoin. OK. Et sachez qu'à chaque fois qu'une personne achètera un produit, elle aura en plus des cadeaux. И знаете, кроме того, что каждый раз, когда человек будет закупать, кроме этого, он будет получать подарок. OK, vous savez que quand on utilise une compagnie aérienne, on peut cumuler des points. Вы знаете, когда мы используем какую-то авиакомпанию, мы накапливаем пункты. OK, et puis voilà, des points. Et quand on cumule des points, à un moment donné, on gagne des choses. И когда у нас накапливается много-много пунктов, очков, то мы получаем что-то в подарок. OK, et donc là, c'est la même chose. И здесь то же самое происходит. Un consommateur qui est, je ne sais pas moi, aux États-Unis et qui, sur DAS.net Pro, découvre un produit qu'il achète. Например, клиент какой-нибудь в Соединенных Штатах, который открывает какой-то для себя продукт на DAS.net Pro и покупает продукт этот. OK. Eh bien, il aura gratuitement des cycles offerts. Он получит бесплатно циклы.
Ok, acheter, платно, c'est acheter? Non, il aura offert, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Offert, Oui, бесплатно. бесплатно. Подарят. Да. Il aura donc des cycles offerts. Компания ему подарит циклы. Ok, et ça, c'est génial. Это гениально. Parce qu'automatiquement, ça va donner la possibilité aux gens de pouvoir découvrir Das Потому Alliance потому что автоматически это даст возможность людям, открыть для себя Das Альянс, et de pouvoir choisir qu'est-ce qu'il veut faire avec ces cycles. и, также они получат возможность, решить, что они будут делать с этими циклами. Ok, fabriquer du Dascoin Например, производить Dascoin ou utiliser ces cycles pour participer à Das 33. или же, использовать эти циклы, чтобы участвовать в DAS, 33. Je Ok? dis je traduis 33. Oui. Oui, Das 33, tout à Mmh. fait. DAS 33. Mais sachez qu'à chaque fois que une personne dans votre organisation va acheter un produit dans Dansnet Pro ou dans Das Marketplace, eh bien, vous allez être tout simplement commissionné. Мгм. Но знаете также, что каждый раз, когда в вашей организации кто-то будет закупать, DAS.NET Pro или DAS Marketplace, то вы будете получать комиссионные. Ok? Dansnet Pro, donc, c'est l'application sur le téléphone mobile. DAS.NET Pro — это приложение, которое существует на мобильном телефоне. Das Marketplace, c'est la plateforme que l'on va trouver dans le Das Wallet, le wallet électronique. А DAS Marketplace мы найдем, в сетевом кошельке. Ok? Alors, comprenez bien une chose. Comprenez bien une chose. Поймите правильно одну вещь. Ok, quand les gens vont acheter du Dascoin sur le marché libre, Когда люди будут на свободном рынке покупать Dascoin, ils vont peut-être ouvrir aussi un Das Wallet. они, возможно, также откроют DAS Wallet, то есть Ok? DAS кошелек, Voilà, pour mettre leur Dascoin dedans. чтобы положить туда свои Dascoin. Et dans ce Das Wallet, il y aura le Das Marketplace. И в этом DAS Wallet, в этом DAS кошельке будет DAS Ok? Marketplace. Voilà. Et il faut savoir qu'à Barcelone, on nous a présenté quelques produits qui vont arriver dans ce Das Marketplace. Мгм. И знаете, что в Барселоне нам представили некоторые продукты, которые появятся в этом DAS Marketplace. Alors, je vais vous en présenter deux. Я вам представлю два. Un, c'est une compagnie qui s'appelle Nature. Одна из этих компаний называется Nature. Nature, c'est une société qui a été créée par une Suédoise. Это предприятие, которое было создано шведкой. D'accord? Cette Suédoise, elle a fait fortune sur Internet. Это, значит, женщина из Швеции, она создала fortune. Она заработала очень много денег sur Internet, tu dis? Sur Internet, oui. Oui. По интернету. Ok? Elle a vendu une société qu'elle avait créée sur Internet pour 5 milliards. Она продала по интернету свое предприятие, которое она создала за 5 миллиардов. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'une fortune de 15 milliards. И сейчас она принадлежит она считается одной из самых богатых женщин, которые 15 milliards. je sais, je cherche fortune le mot là, Ah, которое riche, je sais pas. la richesse, которое богатство составляет 15 миллиардов. Vous imaginez? Вы представляете себе? Et elle est venue à Barcelone И она приехала в Барселону, pour présenter sa nouvelle compagnie. чтобы представить свою новую компанию. Alors, Nature, qu'est-ce que c'est? Nature, что это такое? Ce sont des produits naturels. Это натуральные продукты. Ce sont des produits de jus de fruits ou de jus de légumes. Это продукты натуральные, которые представляют собой соки из овощей или фруктов. D'accord? Mais avec un système qui fait qu'il garde 100% de tous les nutriments qu'il y a dans chacun des fruits ou des légumes. Но они созданы при такой системе, при которой сохраняются все микроэлементы на 100%. Alors bien sûr, ce sont des produits 100% bio, naturels, des produits Это все чисто экологические продукты, соки, которые произведены на основе чисто экологических продуктов, которые без всяких добавок.
L'objectif, c'est d'amener les fruits et légumes, ok, la nutrition des fruits et légumes sur votre table du petit déjeuner ou de votre repas. Цель такова, чтобы вам предоставить качественные продукты, качественные соки, которые вы будете потреблять за завтраком или за обедом, Ok. Donc, которые придут на ваш стол. voilà. Aujourd'hui, c'est 3500 hectares de production de légumes et de fruits bio. Это dans le monde ou dans cette Dans le entreprise? monde, dans le monde, dans le monde. Enfin, non, non, dans cette entreprise. C'est une entreprise, oui. Oui, bien sûr. На сегодняшний день на этом предприятии предприятие занимает 3500 гектаров, на которые выращиваются разные 8000 разновидностей овощей и фруктов. Ok, tu le vois le slide là? Tu le Oui, vois? oui, Ouais. Il y a 8000 fermiers qui travaillent tous les jours pour produire ces légumes et ces fruits. я не то сказала, извините. То есть на которые 8000 производителей, которые выращивают овощи и фрукты. Ok. Il y a aujourd'hui plus de 150 scientifiques qui travaillent techniquement, vérifier et puis apporter des solutions complémentaires à ce système. На сегодняшний день на этом предприятии работает 150 тысяч ученых, людей, которые занимаются поисками и разными техническими разработками. Ok. Il y a deux usines de fabrication, une en Espagne, une en Hollande. И существует у них два завода, которые находятся один в Испании и один в Голландии. Eh bien, ils vont utiliser tous les jours la blockchain DASNet pour garantir le système. И они будут использовать каждый день систему DASNet, чтобы гарантировать, pour garantir, Pour garantir la production. ouais, чтобы гарантировать свою продукцию. Ok. Vous connaissez, il y a eu des gros scandales alimentaires dans le monde entier. Вы слышали об огромных скандалах в продовольственной промышленности? Ok. Et bien là, c'est terminé avec la blockchain. И с блокчейна это будет покончено. Ok. Chaque flacon détiendra un code, un numéro dont vous pourrez consulter sur Internet ce qui s'est passé avec ce flacon depuis le début de la production de ce flacon. Каждый флакон, каждая бутылочка этого сока будет иметь свой код или же номер, по которому вы сможете найти, проконсультироваться все описание этой продукции по интернету. Ok. De la plantation du fruit jusqu'à la culture du fruit, jusqu'à la cueillette, au transport, jusqu'à la production du jus, jusqu'au transport chez vous, vous saurez tout de A à Z. От начала момента посадки этих овощей и фруктов, продолжая информацию, вы будете получать также о сборке урожая, о транспорте, когда он будет переправлен, куда будет доставлен, и также о производстве этого сока и потом транспортировке до вашего дома. Voilà, et pour donner la possibilité à Irina de boire un petit peu un verre d'eau ou de respirer, on va pouvoir regarder une petite vidéo de 3 minutes. И теперь, чтобы dать Ирине, переводчику, несколько минут передохнуть или выпить стакан воды, мы посмотрим видео. Ok, allez, on y va. Je vais mettre le micro, le son, le micro, le son, et on y va. Welcome to Nature. At Nature, we strive to make the world a little healthier every day. We believe that nature is the best fuel for us all. For the young, and everyone in between. That's why we want to supercharge the globe with nature's powers to be the best you can be. Our high-pressure processing cold-pressed juice is filled with half a kilo of the highest quality fruit and veg on the planet, grown on our own farms in the best locations. We utilize high-tech innovations and expertise to deliver this beautiful food to you in the safest and most convenient ways. With 150 scientists, we're working hard to create continuous innovations. We are building an assortment of best functional juices with clinically proven benefits and good-for-you science. Our own high-pressure processing technique at Super NFC production plant guarantees the best quality possible, unlocking all the goodness in the bottle, and thereby conserving all the important vitamins, enzymes, and minerals.
chemicals. Our products can be found everywhere and anywhere, delivered straight from our farms to the retail partners. We want to do the right thing, preserving and protecting the forces found in nature and making nature at its best available to everyone, anytime, any place. Our purpose is to supercharge the globe with the force of nature. We promise to supercharge you with Nature, to be the best you can be. Bien. Ça va, Хорошо. Irina? Oui, ça T'as va. pu boire un petit coup? Oui. Super. Je t'entends, ça s'entendait à ta voix. Je comprends tout à fait. Je comprends. Ok. Alors, pourquoi ces produits? Почему эти продукты? Parce que dites-vous bien une chose qui est très importante. Потому что скажите себе, задайте себе вопросом. Скажите Nous, себе то, что важно. nous sommes tous des consommateurs en puissance. Мы все потенциальные потребители. Nous sommes tous des consommateurs. Мы все являемся потребителями чего-то. On a des besoins, on a des envies. У нас свои потребности, свои желания. Ok. Donc, il y a peut-être dans votre organisation des gens qui vont vouloir avoir des jus nature. И, возможно, в вашем окружении есть люди, которые захотят иметь такие натуральные соки. Et je vous rassure, ce ne sera pas vous qui ferez la publicité de ces produits. И я могу вам гарантировать, что это не вы будете заниматься рекламой этих продуктов. Ce n'est pas notre rôle. Это, не в этом наша роль. Ce sera le travail de la compagnie Nature de faire la publicité. Это будет роль компании Nature, которая будет заниматься рекламой. Mais par contre, ce qui est génial, Но что гениально, c'est que chaque personne qui a du Dascoin et qui est donc à un Das Wallet aura la possibilité d'acheter ses produits dans le Das Marketplace. что гениально, это что каждый человек, который будет достоин и будет иметь Das Wallet, может покупать эти продукты на Das Marketplace. Oui. Et à chaque fois que les gens achèteront ces produits, ils les paieront en Dascoin. И каждый раз, когда люди будут покупать эти продукты, они будут платить Dascoin. Ok. Et à chaque fois, vous serez commissionné. И каждый раз вы будете получать комиссионные за это. Et les gens pourront prendre des abonnements, ils pourront recevoir des packs, ok, chaque mois directement chez eux pour pouvoir effectivement consommer ces produits. И люди смогут получать абоненты, чтобы закупать упаковками эти продукты. D'accord? Donc des packs, petits, moyens, grands, ils pourront recevoir ça, ce sera des souscriptions de 1 mois, 3 mois, 6 mois, comme ils veulent. Они смогут подписываться на определенное количество на месяц, 2, 3, чтобы получать эти продукты. Si. Ok, c'est bon? Pour les packs, c'est-à-dire... Regarde, t'as l'image là, tu vois, tu pourras recevoir des box où tu auras des produits, tu les recevras directement à la maison, tu auras plusieurs formats et tu auras plusieurs possibilités. Tu prendras un abonnement de 1 mois, de 3 mois ou de 6 mois, où tu reçois tous les mois. Каждый человек может подписаться на условия такое, чтобы получать определенные продукты в разных упаковках, они представлены на экране, могут подписаться на месяц, на 2, на 3, как захотят. Ok, on agrandit notre écosystème. Ok, мы расширяем нашу экосистему. D'accord? Et de plus en plus de gens pourront utiliser le Dascoin. И все больше и больше людей смогут использовать Dascoin. Et n'oubliez pas que les gens, quand ils consomment, ils ont droit à des cycles gratuits. И не забывайте о том, что когда люди будут потреблять, они имеют право на бесплатные циклы. Et ces cycles, on peut en fabriquer du Dascoin. И эти циклы мы можем производить в Dascoin. Et avec le Dascoin, on peut acheter des produits. И с Dascoin мы можем покупать продукты. Vous comprenez un peu la mécanique? Вы понимаете немного механизм? Alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Теперь я вам задам другой вопрос. Est-ce que vous avez un téléphone portable? У вас есть мобильный телефон? Нет. Нет, 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 нет. C'est bien connu, personne n'a un téléphone portable. Да, всем известно, ни у кого нет мобильного. Eh bien, sachez que va arriver très bientôt Das Mobile. И знаете тоже о том, что скоро очень придет Das мобильный телефон. Vous savez ce que c'est Das Mobile? Вы знаете, что такое Das мобильный телефон?
Eh bien, Das Mobile, c'est le Uber des télécoms, c'est le Airbnb des télécoms. Airbnb, c'est quoi? Non, non, tu traduis pas. Uber, Airbnb, tu traduis pas. Мгм. Ok? Das мобильный Das телефон Mobile, это voilà. Airbnb, Das Mobile, c'est le Airbnb des télécoms ou le Uber des télécoms. c'est Airbnb телефонов или же Uber телефонов. Ok. Vous connaissez Airbnb ou Uber? Вы знаете Airbnb или Uber? Non, нет. Bon, je pense qu'un certain nombre, oui. Я думаю, что определенное количество, да, знает. Alors, on va aller chez Airbnb. Airbnb, Mais c'est oui, je sais aujourd'hui... ce que c'est, oui, bien sûr, ma Oui, mais copine, oui, elle bien fait sûr, ça c'est ce que pour... c'est. oui. Voilà, Airbnb, c'est ça. Mm. Airbnb, c'est une plateforme qui propose des biens immobiliers à la location. Oui, c'est ça. Ma copine utilise pour les gîtes. Да. Airbnb – это платформа, которая предлагает снять имущество, Vous avez le site дать devant в vous. наем свое имущество. Vous avez le site devant vous. Вы имеете перед собой, перед глазами этот сайт. Eh bien, c'est aujourd'hui la société qui vend le plus de nuits dans le monde. Это предприятие на сегодняшний день, оно продает самое большое количество мест для ночлега в Ok. мире. Devant toutes les plus grandes compagnies hôtelières, ils sont tous très loin derrière Airbnb. Среди всех компаний, которые занимаются гостиным бизнесом, она находится на первом месте, все они далеко за ней. Ok. Donc, on fait Moscou et puis on a plein de biens immobiliers à la location. Moscou. Oui, là, tu vois, je montre devant l'écran. Là. Oui. On fait Moscou et on a des milliers de biens immobiliers à la location tous les jours, comme si on achetait un hôtel, comme si on prenait une chambre d'hôtel. Oui. Вы видите перед собой, перед глазами у вас сайт, который открылся Москва-Россия, и вы видите, сколько огромное количество в Москве через BNB снимается гостиниц и других комнат и так далее. Ok. Airbnb aujourd'hui est la plus grosse société de vente de chambres pour les nuits et pourtant, ils n'ont aucun mètre carré acheté. Airbnb – это представляет собой огромное на сегодняшний день предприятие, которое продает огромное количество ночлегов, и тем не менее они не были вынуждены покупать ни одного квадратного метра. Ok. Ils n'ont acheté aucun mètre carré. Окей? Они не купили ни одного квадратного метра. Et pourtant, ils font des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par mois. И тем не менее, они осуществляют торговый оборот в сотни тысяч долларов каждый месяц. Ok. Prenons le cas aussi de Uber. Uber, c'est tout simplement Например, также Uber. Une société qui transporte des millions de personnes de par le monde, mais pourtant, ils n'ont acheté aucune voiture. Ils sont propriétaires d'aucune voiture. Uber – это тоже предприятие, которое перевозит людей во всем мире, огромное предприятие, и тем не менее они не закупили ни одной машины. Voilà, c'est quand même fou ça. Это все-таки сумасшествие. Eh bien, Das Mobile, ça va être la même chose dans les télécoms. И Das Mobile будет то же самое телеком. Vous allez pouvoir avoir un abonnement qui va peut-être coûter, allez, on va dire 15 $. У вас будет, наверное, возможно, абонемент, который вам будет обходиться в $15, que vous pourrez payer bien sûr en Dascoin. который вы сможете оплатить с Dascoin. Et surtout, vous pourrez appeler d'où vous voulez, quand vous voulez, avec le temps que vous voulez. Vous pourrez aller sur Internet où que vous soyez, autant de temps que vous voulez. Vous pourrez faire autant de choses que vous voulez avec un téléphone mobile. И вы сможете звонить куда угодно, кому угодно, какое угодно количество времени. И... Tu veux que je recommence? Vous pourrez faire, par exemple, vous pourrez, avec votre abonnement, aller en France et appeler la Russie 3 heures. Ça vous coûtera rien du tout. Вы сможете, например, с этим абонементом поехать из России во Францию, de la Russie, appeler en France, звоните из России во Францию и разговаривать 3 часа, и вам это не будет ничего стоить. Okay. Vous pourrez prendre l'avion et aller à New York. Vous pourrez aller sur Internet pendant 10 heures. Ça vous coûtera pas plus cher qu'un abonnement. Вы сможете, например, поехать в Нью-Йорк или звонить по интернету 10 часов. Это вам
не будет стоить дороже, чем сам абонемент. Ok, ça c'est Das Mobile et ça va bientôt arriver. Это вот DAS мобильный телефон, и который скоро придет. Ok, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que, ok, toutes ces entreprises, elles n'ont pas été financées par Das Alliance. Но что я хочу, чтобы вы поняли, что все эти предприятия не были финансированы через DAS Alliance. Ok, toutes ces entreprises, elles se sont autofinancées et elles proposent leurs services dans l'écosystème de Das Alliance. Все эти предприятия самофинансируются в экосистеме, и s'autofinancent dans l'écosystème et 1, 2, 3. 1, 2, 3, non, ils ne sont pas s'autofinancent. Ok. Et ça donne la possibilité, effectivement, donc de développer et d'accroître l'écosystème. Je ne me rappelle plus. и у вас появится возможность увеличить экосистему. Ok. Bon, ça, c'est... On a vu. Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est DAS 33. Значит, все это мы просмотрели, эти пункты. Что мы еще не затронули, это DAS 33. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos cycles? Что мы будем делать с этим циклом? D'accord, avec nos cycles, on peut produire du Dascoin, mais ça, vous le savez. С нашим циклом мы можем производить доскоины, но это вам уже известно. Ok, mais aussi, on peut utiliser ces cycles pour pouvoir financer des entreprises qui vont être présentées dans DAS 33. Но также мы можем... excuse-moi. Compris. Je m'excuse. Tu peux répéter, s'il te plaît, mais aussi dans ce cycle. Donc, avec ces cycles, on va pouvoir financer et participer à DAS 33. Non, on va pouvoir, avec ces cycles, on va pouvoir participer à DAS 33. Мы будем финансировать и участвовать в DAS 33. Ok. Как это будет происходить? DAS 33 est une plateforme où va être présenté des projets d'entreprise. DAS 33 – это платформа, где будут представлены проекты фирмы. Ok, ces entreprises, avant d'être présentées sur cette plateforme, vont être contrôlées, analysées par un collège, un groupement d'experts. И перед тем, как эти фирмы будут представлены на DAS 33, они будут контролированы, анализированы советом экспертов. Ok, et quand elles vont être acceptées et quand elles vont être implantées dans DAS 33, c'est chacun des membres, vous et moi, qui décideront si effectivement on va financer cette entreprise ou on ne la financera pas. И когда они будут приняты и появятся эти предприятия на DAS 33, это вам и мне предстоит будет решать, захотим мы их финансировать. D'accord. Alors l'avantage pour vous, И преимущество, которое у вас будет, c'est que vous allez pouvoir financer des entreprises, participer à ces entreprises, mais avant, elles ont été vérifiées, contrôlées et analysées. вы сможете финансировать и участвовать в их предприятиях до того, как они будут анализированы. Ok, tu le vois là sur le slide, hein, normalement. Hein. Ok, pour les membres. Donc pour les membres, ça va être analysé et il va y avoir un processus de validation. Членами они будут, значит, анализированы и будет процесsus de... Ouais, ça va être analysé. Après, pour les membres, chaque projet sera présenté avec son business model, son modèle économique. Для каждого члена будут они анализированы и... Alors, chaque projet sera présenté sur la plateforme. Каждый проект будет представлен на платформе. Mais surtout, ce qui est très, très important, c'est que chaque membre pourra bénéficier de ce qu'on appelle les préventes. Но что самое главное, что каждый участник будет использовать то, что мы называем препродажей. Предпродажей. Voilà. La prévente, qu'est-ce que c'est? Препродажа, что это такое? Avec vos cycles, vous allez pouvoir les échanger contre des tokens de chacune de ces sociétés. С вашими цикловыми вы сможете их отменять на токены из каждого этого предприятия. Ok, mais ces tokens, vous allez peut-être les acheter à 0,05 centimes de dollars. Но эти токены, возможно, вы закупите за 0,05 центов долларов.
D'accord? Quand la société, quand l'entreprise qui fait la levée de fonds a terminé sa prévente dans DAS 33, И когда общество при стартапе, она закончит продажу токенов, ok, chaque entreprise après va vendre ses tokens sur le marché public dans le monde entier. каждая фирма будет продавать эти токены на публичном рынке. D'accord? Voilà. Ça, c'est la levée de fonds internationale. Это размещение, изначальное размещение монет на международном рынке. Ok. Donc, cette levée de fonds, bien sûr, le token, il a pris de la valeur entre-temps. И при этом предложения берут свою ценность. Ok, il est plus à 0,05 centimes de dollar le token, mais il est peut-être à 0,50 centimes le token. И он уже, может быть, не будет 0,05 центов, но 0,50 центов. Ok, c'est l'avantage du pré-sale. И это именно преимущество препродажи. Et c'est l'avantage d'être membre et de pouvoir bénéficier effectivement de cette plateforme DAS 33. И это именно является преимуществом быть участником и быть на платформе DAS 33. Ok, c'est de pouvoir acheter ces tokens avant tout le monde. То есть это смочь купить эти токены перед всеми другими. D'accord? Et quand l'offre publique internationale est terminée, bien sûr, la société qui a fait sa levée de fonds va proposer tous ces tokens sur les plateformes d'exchange. И когда закончится предложение распродажи публичного международного, и когда завершится изначальное предложение, первичное монетное предложение, ces tokens, ils vont être Alors après, quand la vente internationale, offre publique ce qu'on appelle- internationale, voilà, levée. quand la levée de fonds est terminée, Oui. ok, donc ce token, après, il va sur le marché public, sur les plateformes d'exchange, et peut-être qu'il vaut $1. И затем, когда закончится это первичное размещение монет, и при предложении публичном международном эти токены, возможно, возрастут до $1. Ok. Pour les entreprises qui font les levées de fonds, l'avantage d'utiliser DAS 33, Для предприятий, которые будут делать свое первичное размещение монет на c'est платформе DAS 33, c'est que ils ont une collaboration étroite avec donc le groupe DAS Alliance. они будут в тесном сотрудничестве с DAS Alliance. Ok, ils ont des aides marketing, У них будет помощь маркетинга, et ils ont un support technique, разные технические... un support, Oui, je vois ce que c'est. une aide technique. Разные технические помощи тоже также будут оказаны, Ok, une aide aussi au niveau du business. а также помощь в бизнесе. Ok, et voilà. И вот. Ok, et voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, Но что нужно понять? ce qu'il faut que vous deviez comprendre, c'est que les cycles valent plus que le Dascoin. Что вы должны понять, что циклы, они стоят больше, чем доскоины. Ok, j'espère que vous avez compris que ces cycles aujourd'hui, c'est le vrai levier financier. Я надеюсь, что вы понимаете, что эти циклы – это настоящие пьедесталы этого, dans l'écosystème. Non, ces cycles, ce sont les vrais leviers, c'est le vrai levier financier, un levier financier, je sais pas moi, une valeur financière. Эти циклы предоставляют настоящую стоимость финансовую. Ok, ces cycles, vous allez pouvoir donc les utiliser pour DAS 33, pour produire du Dascoin et pour utiliser de multiples services. Ok. И эти циклы вы можете использовать на DAS 33, использовать различных услуг. Ok, et toutes les entreprises qui vont bien sûr utiliser les services de DAS 33 vont utiliser la blockchain DASnet. И все предприятия, которые будут использовать платформу DAS 33, они будут, ils vont être dans l'écosystème.
Ну, Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Ils vont utiliser la blockchain DASNet, tout à fait. они будут использовать блокчейн DASNet. DASNet, ils vont proposer leurs produits et on va pouvoir les acheter en Dascoin. Они будут предлагать свои продукты, и мы сможем их покупать Dascoin. Ok. Et effectivement, ben, ça va augmenter, toujours pareil, l'écosystème. И, конечно, это также будет увеличить, расти экосистему. Ok, allez, c'est bon. Ouf, ça va? Как, Allez, c'est bon. ну, как вы? Bruno, tu es là? Prends le micro, mon lapin, s'il te plaît. Ah, je veux que je te le mette, mince. Non, c'est Ok. bon, je l'ai mis, je l'ai mis. Ok, Je l'ai mis. ok. Ouais. Bon, c'est pas été facile pour Irina parce qu'il y a des mots techniques, il y a des C'est mécanismes clair. pas évidents. Hein. Mais c'était bien, mais c'était bien. Bravo, merci Irina. J'espère qu'ils ont bien compris l'essentiel quand même. Ouais, je pense, évident. Il y a eu des petites fautes, mais c'est normal, c'est la première fois. Dans Oui, c'est quelques parce que temps, je ne suis pas tout à fait encore dans ce domaine à 100% comme ça. Voilà, donc bientôt tu vas nager comme un poisson dans la blockchain. Mhm. Alors, juste, bien sûr, vous pourrez faire un débrief avec Bruno qui pourra vous donner quelques informations complémentaires. Вы сможете также сделать брифинг с Брюно, который вам донесет разную дополнительную информацию. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Есть ли у вас вопросы? Ça fait déjà beaucoup d'informations. Уже вы достаточно получили много информации. Ok. Ce qui serait bien, c'est que peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on refasse une réunion avec tout l'environnement et que là, après, on voit tous les aspects, peut-être, je ne sais pas moi, du site internet. Je ne sais pas, Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est prévu déjà la semaine prochaine, que ce soit avec le groupe colombien ou avec le groupe russe, c'est de faire une petite réunion avec l'environnement pour revoir les thèmes, voir les questions et s'assurer qu'ils ont bien tout compris, les différents éléments de l'écosystème. Ouais, ouais, ouais. Вы пока усвоили всю эту информацию, и, может быть, через неделю или две мы связались бы по интернету и обсудили разные аспекты. Il y a une question, le CRM, on peut déjà l'utiliser, il fonctionne déjà ou c'est pour bientôt? Ben, je vous le montre de suite, là. Je vous le montre de suite. Ah, Сейчас Алексей покажет. Alors oui, oui, on peut utiliser effectivement le CRM. Мы можем использовать, да, CRM. Alors là, vous voyez normalement mon partage d'écran. Мы разделяем экран, вам видно? Okay. Donc là, en fait, comment on rentre dedans? On y rentre par le biais donc de NetLeader. Мы заходим сюда через NetLeader. Okay. On clique sur les licences. Мы нажимаем на My License. Voilà, et en dessous, il y a écrit Software Code. И внизу написано Software Codes. On clique dessus et ça nous ouvre un site internet. Мы нажимаем сюда, и нам открывает следующий сайт по интернету. Voilà, qui est celui-ci. Et là, vous voyez que là, vous avez plein donc de comment dirait-on, de code et de Здесь, видите, у вас есть много кодов и разных приложений. Ok, vous voyez là, par exemple, j'ai un Smart Hour, un Smart Tools, et après j'ai des Smart Bees, Smart Bees, Smart Например, Bees, здесь Smart написано Bees. Smart Bees, Smart Hours. Voilà, tout ça, ce sont des applications que je peux proposer donc à mes clients. Это все приложения, которые я могу предложить клиентам, моим клиентам. Il suffit juste qu'ils se... Alors, on va voir toutes les informations, ça va arriver. Hein. Получите всю эту информацию, это скоро придет. D'accord. On va avoir beaucoup de vidéos, ils sont en train de les préparer en multilangue. Сейчас подготавливается много видео, все это будет подготовлено и показано. Ouvre les langues, là, tu as marqué anglais, en haut à droite, et on peut voir русский. Ah oui. Ah oui, russe. Вот можно на русском найти. Ça fonctionne pour l'instant? Non, il faut attendre encore un petit peu. Пока еще не действует на русском языке, нужно немножко подождать. C'est en phase de développement. Hein? Ouais. Сейчас это на стадии развития. Mais, voilà, mais les premiers vont pouvoir l'utiliser en anglais pour ceux qui veulent déjà se familiariser avec le CRM. Первые, кто уже хочет ознакомиться с CRM, могут использовать пока на английском языке информацию. Okay. Et donc là, le Smart Tools, eh bien, on peut effectivement
SmartTools Et, можно будет интегрировать завести. et automatiquement, tous les jours, le logiciel va nous dire ce que nous devons faire. Автоматически каждый день нам приложение будет говорить то, что даст нам информацию, что нужно нам будет делать. Voilà, par exemple, appeler des clients Например, позвонить клиентам, qui ont répondu à une campagne de emailing. которые ответили на кампанию mailing. Voilà. Campagne de emailing que vous allez pouvoir éditer. Vous voyez là, il y en a plein qui sont prêts. Campaign, comment tu dis campagne mailing? Non, de campagne emailing, l'email. Oui. И вы сможете занести сюда les adresses de mail, quoi. Non, on peut faire des campagnes. On peut faire des campagnes, c'est-à-dire faire des publicités. Ah, d'accord. Sur Вы email. сможете сделать рекламу Ouais. Par email. через mail, через почту интернета. Ok. Voilà, et on peut effectivement avoir son propre site internet. Мы также будем иметь свой собственный сайт интернет. D'accord, donc on va pouvoir paramétrer et qui va Сможем interagir avec toutes les campagnes. И он войдет в контакт с разными компаниями. Ok. Et comprenez bien que, tiens, regarde, NetLeader Funnel Black Page Temple. Например, здесь. Et comprenez bien que ça c'est bon pour, voyez, on va pouvoir avoir donc notre propre site internet NetLeader pour pouvoir capturer des nouveaux clients. И мы сможем иметь свой собственный сайт интернет NetLeaders, чтобы pour avoir de nouveaux clients. Чтобы иметь новых клиентов, приобрести новых клиентов. Ok. Vous imaginez que par exemple tous les gens qui font du marketing de réseau, ils ont tous besoin d'un CRM. Представьте себе также, что все люди, которые занимаются сетевым маркетингом, им также необходим CRM. D'accord. Ils vont pouvoir, tout simplement créer leur propre CRM pour leur propre compagnie de marketing de réseau s'ils veulent. Они смогут создать свой собственный CRM для своей компании сетевой, если они захотят. Ok. Voilà. En tout cas, petit à petit, on va découvrir et on va recevoir de la formation sur ces différents outils sur le CRM, donc un petit peu de patience. Потихоньку у нас будут информации все доступные о CRM. Немножко попрошу вас терпения. Voilà, on va avoir de la formation, il y aura des vidéos, il y aura beaucoup de choses. Будет много обучения, информации и видео. Появится много материала. Et ça, c'est dans chacune des licences. Et c'est OK. Et pour toutes les personnes qui ont eu des licences avant que ces produits existent, c'est intégré, c'est gratuit, c'est offert. И это в каждой лицензии для каждого человека, который захочет продавать и интегрировать эти продукты. Okay. Bon. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui démarrent maintenant et même ceux qui ont démarré il y a 2 mois, tout le monde aura les CRM dans ces licences. То есть все, которые начинают сегодня и начали, например, 2 месяца тому назад, у каждого будет CRM-лицензии. Ok, allez, moi je vous laisse, il est 20h et que j'ai plein de petites choses à faire maintenant. Je vous remercie beaucoup. Окей, я вас на этом оставляю, еще предстоит много дел, и большое вам спасибо. Ok, je vous remercie et je remercie Irina. Pas de quoi. Non, c'est nous qui te remercions, Alexis. Это мы тебя благодарим, да, конечно. Спасибо огромное, Алексей, Ирина. Первый раз она перевели Алексей с NetLeader, Dascoin. Надеюсь, что это не последний раз, потому что просто это были супер. Да? Спасибо большое, Ирина. Перевод был очень хороший. И я надеюсь, что у нас будут возможно еще поработать все вместе. И, дорогие друзья из России, СНГ, спасибо большое за внимание. Мы приготовим через неделю второй кусочки обучения. Да? Надо быть на связи. И я вам рекомендую заранее 2-3 дня раньше передать информацию, что касается времени и дат, когда будут следующие обучения с Алексеем и с Франк Массе тоже. У нас будут побольше обучения каждую неделю, несколько раз в месяц. У нас будут несколько людьми, кто приезжает к нам, не только я, но тоже Алексей еще раз, Франк Массе, Жан-Марк. И, конечно,
мы вам сохранимся в курс, что касается когда и где.